libundu ya nzambi tangu mekulunga ina beto kubanda kilokula ya beto ya Lusamburu ya kokila yayi ya jeudi 30 décembre 2021 na kumbu ya Yesu Kristo. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Amen. Na cantique qui doit dire numéro 528. Beto kuvanda beto kusambila nzambi tata beto na mazulu jaka beto mekuvuto matondo na ngesa mutinge kele nzambi ya zola ngekele nzambi na fumu beto lenda kufanakana nge na banzambi ya kakave samutinge kele nzambi ya lulendo nzambi na kile kutalisaka zola yana katika babana yani dina fumu ngeme kubumba beto bana nasuka suka china tangu yai nzambi ngeme tala jaka mbote tibeto kwiza na sika bakulu yange samuti fumu luzole yange yake tibeto kujata na njile yange ebeto kuvanda ya makirika bameme yange nina beto mekuyekola fumu pidukutu yada kati maboka yange ngemosi fumu kutolisa yao ba peve nyoso inakenda kusamuna kumbi yange ve babima na bisika oyo masiya bobele molimo na yo ezala kokonza pote ezali esika oyo bana na yo basilikolo ko vanda esika moko tika maboko ya nguya olo esimba biso nyonso na ebande kino suka na kombo ya tata ya mwana pe lisangani ya molimo santo. Amen. Amen. Na ina libundu ya tata nzambi tangu yai beto ke kufinama samo nakuwa luzolo ya tata nzambi na ina beto kile awa yake mbote mutu na mutu yani kuyingula nisa chime yani kukuluka yani kutala wapi kote yani mekubwa samo na kutambula lemvo ya tata nzambi ni mambo ya mutino yaliti. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ngemekuwa wapi jambo ina nzambi imekuzo na beto na mambo ina beto imekuwa au yake le Davidi na maneno ya kusala yimbi yani meko nzima yimbi ya yangi eni kula ya tamulaka leo ngenjima masumu yange pange ya Mungu na kisika ngekele yabo na bwala nzenza yabo na beto ana Kongo mtu na mtu kunzima yimbi ya yangi sabuti yani kutambula levu ya nzambi yingula na tangu ina muketa kusambila nge usi kusambila na insi yatima yange masumo benivolanga
Jila no se uje boki Mopinda kwa ugenina Iboki ya mande yese Muzilambu nimwe Tata ulevokia Nzambi tata beto na bazulu o fumu ya lulendo fumu ya zola bika na tangu ya Seigneur nge kutala beto mosi na mosi mutindu beto meku bebisa fumu ya beto na banzila nyonso na nzonzolo na mayindu na mavanga ata mosi na beto lenda kunanga musapya yandi ve samuti nzambi beto nyonso meku bwa na kati masu nina yina beto zola tinzambi na tangu yayi nge sukula mosi na beto nge velisa beto nzambi nge kuyamba beto bika pevya kia longo ina kili tia kuyoka yimbi ya beto nyonso fumu ata yimbi mosi kuvana chaka na kati na beto samuti tata beto zola tikutukuni yayi fumu ya beto nge kuvana na kati beto matondo samuti ngekele nzambi ya zola o fumu ya beto ngeke zola kave masumu menge zola timuta masumu kusoba ina yina beto kina kimino na kivubuti beto mekutambula levu yange na kumba Yesu Kristo ina kele fumu na mvulisa beto amen Amen. Mambo ya zambi kile wazo na beto mutino yayi ti MC masumu ya beto yake ile mbwaki ou bien yake ile ndombe meni menga Yesu Kristo lenga kusukula masumu ya beto ngena mekuiza na siku ya kokila yayi ya makelika ina ngebe kunjima ti mambo yayi yake ile mambo ya makelika ina menga Yesu Kristo mekusukula deja yimbi yange bika chita nzambi ulembo kila ngena tangu yayi na kumbi ya tata na ya mwana na ya pevi ya longo amen beto kutelama beto ke kuyimbila nzimbu ya kese samu tibeto kutambula lembo ya nzambi Na sepetiko salela Robo Na Yesu matondo yakele kilumbu ya kuyangalala samuti nzambi mekubunga beto zami kusana katika kizinga ya beto samuti beto kubabana jaka katika na beto nina kisela nzambi Davidi mekuzela yauti
nazana esengo na tango oyo bakulubana ngai noke na ndako ya tata nzambe ina zile ya mambo yai beto zola kuyamba beno dibundu nyonso kuyamba osila pangi ya beto na bwana ya nzenza inapeleka kuwa beto kuna na Amerika na Oceani na Europe na Afrika tata na mama yisu mekuyambange imeni bwana na kiese samu tingeme kukota na kati ya kilongo ya yandi dibundu na nzambi mbote ya beto nyonso mbote jaka mbote toya na biso tata nzambe koya malamu na ba oyo nyonso bauti na paroisse mosusu ba oyo bauti pe mangoma mosusu boya malamu koya malamu na ba commission ya biso nyonso oyo bali kokata na kati na mosala o nzana pabola bino tika boya malamu pe koya malamu na ba mikengi na biso nyonso ezala ya basi to ya mibali ezala ba conseiller ba membre du bureau en tout cas boya malamu e koya malamu spécial na basali ya nzambi tika maboko na ye butu na moi ekamba biso lingoma na nzambe toya na biso oh tika tata nzambe oh matondo da nzimbu ya commission samuti beto ku yamba sana ku pesa na bambote Akiese Amayangi Emo Atondo betu kuvanda betu kena kulomba na mama Kengi na kusambila samu ti betu komose kuwa mambo ya Tanzania. Tambula matondo ya Benzambi tata beto na Mazulu
na kilokola yai nange kumasiku pesa jaga peto mchindu mkayulu samna kulonga na kulongika peto dai na nduzolo yange ikele sibeto vuka na kuisa na mayele ya kelika nina ngeke na kukubikila peto bilokole ya mchindu yai na kuisa kulongoka mambu yange inakele ni moyo katikati na peto Seigneur kilokola bete na kulonga na nge tingimisa bazambi ya bantima ya beto dispose bantima ya beto mfumu samti beto kubasika awa vive beto zola kuyukutusua beto zola kusimba beto zola mpe timpete nge kusalisa beto samti beto zaba kusalida inawetela kulongoka ndangu yoso sadila kisielo yange inange mekusola na kupesa na beto mambu yange Seigneur yange mfumu na kilokola yai samndusolo yange taganzambi kati na beto yakele lele yale yange kilokola yai beto me yali sange yao na kumbi ya Yesu amen amen beto tukutelama beto ke kulomba na groupe ya animation na kupesa beto nzimbo sana kumbuka beto tunakuwa mambo ya nzambi ibululia zamane mamu wanasini nazo yeweka Matondo beto kuvanda beto kubaka ba Biblia la beto samo na kutanga mambo ya nzambi bika beto kusambila jaka totondio masia beto komisio na tango oyo nzambe tika ete bobele mongongo na yo ezala ko lobana kati na biso bonso oto sili ko yanga na awa molimo na yo efunga biso makutu pe meso Seigneur poete tamu satana zali ko yaka pona ko tuna biso yiki ete tozala ko landa malobana yote kasi nzambe tika ete okonza ozwa esika na kati na ndako na yo poete lukumpe basanzoli ezoka ipai na yo na kona masia mobikisi amen amen libunga nzambe beto ndo kozaba tikilumbu ya bajedi yakele kilumbu ya ndongokolo ya mambo ya Tanzania yakele motinu ba bilumbu ya kakave me yakele tangu na mwana ya nzambe elenda kuvana na biki ya yanji kuvana na kane ya yanji kuvana na Bible samuti alors enseignement yayi yani kusima yao mbote enseignement ya bubu dibunda nzambi
yakele na itu ya samo ni yai. Pourquoi et comment rendre grâce à Dieu? Samo na yinki e wapi façon beto lenda kuvutula matona tata Nzambi. Texte inakenda kusoutenir thème ya beto keda mukanda ya Psaume 105. Psaume 105 verset à tete ti ya kumi. Psaume 105 les 10 premiers versets. Psaume 105 les 10 premiers versets. Bika beto kutanga na kombo ya fumu ya beto Yesu Kristo. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en foi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. Amen. Batata na ba mama. Mambo ya lengo ya Nzambi yake le mambo ya nene. Alors beto lina na kutala mambo ya lengo ti. Alors la grâce est cette faveur qu'une personne trouve devant quelqu'un ou devant Dieu sans pourtant avoir de mérite. Lengo yake le kima ila mtu alibaki zoea na pangi mtu huku tabula yao nataka Nzambi sans kenge sala ataki mamosi ve. Beto lina kubaka kifani ya ba prisonnier babata boloko. Et parfois na suka ya mvula. Alors si fumu ya bwala ya hisi betala ti bon yake mbote yani kukatula babantu ya boloko en tout cas yani ke pesa kaka ultimatum yani kutuna mukanda ti benu katula benu basisa pardon babantu nyonso ya boloko ba una kusala kima asiki mpia bani kusala ataki ba mosi ve mais ba metambula grâce dans samuti alors fumu yani katula bawu na boloko beto si kena kifoni ya Marie ina mekutambula kivumu ya mwana ya Nzambi yani mekusala ataki mamosi ve mekaka ni Nzambi metalati en tout cas musala levo na mwana ketu yali mutindo ba prophète Zaka ti yani ketambula kivumu e kebuta mvulusi na kati na Luc chapitre 1 verset 30 betakuwa ange na Marie kebekutambula vraiment levo na katikati ya bakeku nyonso saboti alors Miso Nzambi mekutala yandi. Alors beto aussi kena kutala aussi tibala Israeli mekutabula lemvo yena Nzambi kusola bao. Il y avait beaucoup de nations dans le monde mais Dieu a choisi une nation ya Israël. Donc yame katoka na luzolo ya Nzambi. Dieu a fait grâce pour que la nation alors juive au peuple Israël ba kutambula levu ya tata Nzambi na kufanya jikadi ya tata Nzambi. Donc ata mérite motivé si beteme kutanga aussi na Deutéronome chapitre 7 verset 7 kuna beteke kutala motindo ina Nzambi kusola jikanda ya Israeli. Alors levu ya Nzambi ina beteke kutambulaka sabu na yiki beteke na kuvutula matondo na Nzambi. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Batata na babama. Oui, depuis l'ouawanu yantama na Ézéchiel chapitre 18 le verset 23 kuna Nzambi mekutalisa mbumboti ya yandi samu na kusalati mutu ya yimbi na kufwa asiki mpia yani kupesa kizingu na mutu
ya yimbi, même si yandi mekufwa yeke tambula lemvo ya yandi. Alors nzabi metala mbote ti muntu kutambula lemvo ya yandi. Ele kila uzala veti muntu kufwa ve fo muntu kutambula lemvo ya yandi. Alors lemvo aussi mekuiza aussi na nzila ya Yesu Kristo. Ina nzadi kufuta anatoto na kukufwa na kufuluka samuti muntu kutambula lemvo ya tata nzambi. Samuti muntu vaniki muntu ya boloko ya satana. Mutatu kaka ina kata boloko ya yandi. Mais nisubi ya Yesu Kristo mekusa kukula muntu. Donc ni ina lemvo muntu kutambula. Beto simu kutambula lemvo aussi na njila jikulusi. Njila jikulusi. Beto kutambula lemvo na njila jikulusi. À la croix, c'est là où s'est éclatée la grâce salvatrice. Il a dit que mtu ile salaka kifana yani il faut yani kuvana na kisika ya mbote batata na mama beto aussi ke kutalati alors mtu aussi ke kutambula lemvo na nzabi na nzila kiminu ya yandi ni yawina. Alors Paul meko zonzati, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, vous devez tabula lembo ya nzambi na nzila ya kiminu. Donc, vous devez kuvuta matona na nzambi sabuti kiminu ina pesa beto. En tout cas, ni yawu kisa tibetu kutabula lembo ya nzambi. Kuvuta matona nzambi sabuti na njila ya jikulusi ya makelika kuna bado kutambula lembo ya nzambi. Aussi kuvuta matona nzambi sabuti bado kutambula lembo ya nzambi na njila ya mbona yandi Yesu Kristo. Voilà banzila ina muntu bekutambula lembo ya tata nzambi, tata na mama. Na mvula ya nyoso ya 2021. Ba mambo motina motindu beto bwana yahu yavana bimbevo bayankaka bazala kufua mame kwa na rea. Mais mabuka Yesu niko katula bao na rea bayankaka bame kusaba accident mortel. Mais bao na kufa asiki mingi bame kukuzwa ba makubu ya satana baka bame kulose bao ba mwanja bayankaka bame kulose bao ba iki bimbevu yake ku ina kile kusikana kuvibisa makulu bambasu bayankaka bame kutambula bame kutala mpasi na mbasu. Mais ba una kutambula lufu asiki nkia bayankaka dibunwa zambi bame kuopere bawu menga mekumanisa. Mais nakuzwa menga yavaniki pasi menzabi me kuta menga yanje na kati babantu na ba mambo mingi bayankaka mutatu sola ni kumbe ba una kati na liste na batu ya ti il faut ba kufwa batala 2022. Mais baina nyonso na kutoba lufu ya satana asiki na kulakisa ti ya makilika nzambi ya beto ikele nzambi ya lulendo nzambi ya zola tala ba mama ya nini ina bitu traverser bitu mekujwa ba kitembo ina meko souffler na kizini ya beto. Mais Dieu nous a fait grâce, mon frère, ma soeur. Pourquoi pas rendre grâce à Dieu? Na bumbote ya yandi nijina apôtre Paul meko zati il faut beto kuvuta le maton na tata nzambi batata na mama. Mais wapi façon beto lenda na kuvuta le maton na nzambi wapi façon. Mais il bien ya tetete ya kile na ndira ya lusambulu. On rend grâce à Dieu par la prière. Kusambila fumu Yesu Kristo bato na nzambi ya munu muzabaka vete mukekota na Noël 2021 muzabaka kinzambi ti mukekuzwa mukekutambula vraiment lunia kusuve nzambi ya munu muzabaka ti vraiment de opération yani nge ilenda na ku sasa munu ve. Donc n'achète le sambulu mon frère ma sœur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et même il y a zolé
beteke vutela matondo par des actions de grâce, ça soit en espèce, ça soit en nature. C'est-à-dire qu'on pèse en Zambi, babima ya beto. Mais iki, beteke pèse en Zambi, beteke pèse en yandi bami kailu ya beto, badimi ya beto, bambongo ya beto, le matériel, ngete kusoma kiba, soit des baffles, soit des micros, soit des iki, na kupesa, na tata Nzambi. Voilà ce que Dieu attend de nous. Na kufutura matondo, na sika ya yandi. Oui, beto la tibaina, voyez que dans le wanu ya tama. Baba ni kupesa iki na Nzambi. Les premiers des animaux du troupeau, na troupeau ya bawu, si ba ngombe ya kento ba kubuta, baba ya tetetelina, baba ni kupesa na tata Nzambi. Baba kupesa aussi na Nzambi, ba mbuma ya bawu ya bilanga. Ina baba ni kukunda, ya bona ya ba avocat, ya bona basafu, ya bona ba mangolo, ya bona iki, baba ni kupesa na Nzambi. Baba ni kupesa na Nzambi aussi. Bitaji ya mbote mbote, les pierres précieuses, ya vonda l'or, ya vonda diamant, ya vonda iki, mercure, bavani kupesa na Nzambi, babima ya valeur, babima ya ibive, babima ya valeur, samu na kuvutula matunda tata Nzambi. Oui, mais samu na iki, beteke kupesa na Nzambi. Pourquoi donnons-nous à Dieu? Mais c'est parce qu'il le mérite. Notre Dieu mérite qu'on lui soit reconnaissant. Notre Dieu mérite qu'on lui donne tout ce que nous appartient. Ça veut dire qu'il y a des personnes à Beto. Et Beto vous là aussi. Nasika ya Yandi. Beto vous là bateau dans Zambi. Ça veut dire que nous personne à Ngé na munu souffle de vie. Souffle de vie. Oh! C'est un grand miracle. Sabu tipe mayai ina fume ko pesa nange me ko pesa na munu yene kana salati alors beto kuvanda ara toto awa. Donc Dieu nous donne le souffle de vie. Mais que pesa beto nyonso ina beto ya usatu et en signe de reconnaissance il faut beto ko pesa na yandi nyonso ina beto kana yawo. Beto beto faut ko pesa zone ya beto na Nzambi. Et c'est pourquoi il est écrit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ngezo la Nzambi yange, na tima yange nyonso, na mabanzi yange nyonso, na mwele yange nyonso. Il faut kuzo la Nzambi. Aimer Dieu, c'est être reconnaissant na kati ya yandi. Nzambi, me kupesa na beto mwana yandi Yesu Kristo. Oh, mambo ya mbote ina beto me kutambula. Même beteke babantu yimbi mais Nzambi kenda kulakisa luzuri ya yandi batangu nyonso na katikati ya beto samuti. Alors yandi kutala Adam na Eve ina basa kama somo bavone bavone kimpenye sabana sobi na zole ya Nzambi yana kubungisa bawo bilele na poso ya banyama. Donc dans la Nzambi, depuis l'Ancien Testament, Dieu vraiment nous aime. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de lui dire merci. Na kuvutra matondo na sika ya yandi. Alors na kutémoigner kimini ya beto na njila ya Yesu Kristo. Oh, beto mekuati dans Malachie chapitre 3 verset 10, amenez dans la maison de l'Éternel toutes sortes de dîmes et des offrandes. Beto kunata na injo Nzambi badimi ya beto nyonso, bazofrande ya beto nyonso, sabu na kuvutola matunda tata Nzambi. Nikuna beto ke na ku yuflati. Iki beto ke pesa na Nzambi. Mais peut-être que personne dans Nzambi m'a offrande ya beto en nature ou en espèce et sans défaut. Sans défaut. Peut-être là motingo ba maj kodaka kutala Yesu ndike bibi. Mais ba kona ba bima ya valeur.
Mais Boubia, même dans nos collectes, nous que les 500 mots aussi, il y a mis pour lemba, pour pasuka, ni yali, ni yaou, et que pesa, na collecteur. Bayangaka, c'est même que l'homme a dit, ben pour aider les pauvres, pour il y a malumalu, il y a une pouvoir d'adhérer à ce quoi. Oh, dit Bundanzambi. Ça, ce n'est pas être reconnaissant à notre Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait. Notre Dieu nous donne des choses précieuses. Et à l'exemple, le souffle de vie. Mambo, il y a vraiment, il y a moté. Il y a motu. Mais ça, on a dit que passe dans Zambi. Babi Mayina, il y a moté V. Comment donner à Dieu? On doit donner à Dieu selon ses possibilités, ses revenus. Peut-être Acte chapitre 11, verset 29. Acte chapitre 11, verset 29. Lisons au nom du Seigneur. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Amen. Moutou na moutou va couper ça selon ina yani mekutambula na kusalisa bapangi ya betu ya Judée. Donc selon sa possibilité ou ses possibilités, selon ses revenus. Donc il y a vraiment bien monté. Pas de pression, mais selon moi yandi. Dans Deutéronome chapitre 16, le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, aura accordées. Parole du Seigneur. Amen. Nakati na Esdras chapitre 2, verset 69. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Amen. Amen. Alors maintenant quoi? Tu montes dans notre vallée pour pesa. Nakati selon ma possibilité na yandi. Et aussi ma bime ya mbote. Ma bime ya yimbive. Ma bime ya mbote. Ina mavali kunata yao nasika ya tata Zambi. Ya vali kive bayina bakele na kupesa nakati matalana ve nakati matalana ve. Mavali kupesa nakati vraiment na kubumbama. Ça me Matthieu chapitre 6, le verset 3. Alors, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Voilà façon na kuvuta na batondo, façon na kupesa na Nzambi. Jina ngeke na yao. Tia na kuleza baba tuti, tala kima ya mino pesa samu na kuvuta na batondo Nzambi. Ve Nzambi na kunyangala asiki. Yeah. Mais que pesa na Nzambi d'une manière régulière. Nakati na 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Chaque fin de semaine, monte dans votre voirie, na kubumba, qui m'a sam na kupesa na Nzambi. Parce que la reconnaissance, mon frère, ma soeur, c'est tous les jours. La reconnaissance, c'est tous les jours. Nzambi me kubumba ngeme kulala na pipa ngeme bwabwa na badosi ya sisi mutatu me kwiza na babima sam na kufa memba boko ya Yesu me kufa na ngena kufa asiki. Yeah. Donc kufutura matondo. En tout cas, pour un chrétien, c'est tous les jours, d'une manière régulière, selon tes possibilités. Voilà comment l'œuvre de Dieu peut avancer. Tata, na mama. Mais quand vous aussi matondo, naku murmure ve, mvungutulu ve. Yaki bakaka, la tibunda beto, même pas de diplôme, il y a doctorat.
diplome ya doctorat kuvunguta mais non mwana nzambi linda kuvunguta ve samuti ina yenda kupesa na nzambi yake sitamu tabula lusaku munu ndeme kusala bimango na katikati ya yandi même bomba makandi ya yandi bomba yandi mosi Dieu a fait des choses vraiment ya nenene na nzambi mena kuvutura matono parfois si on na paroisse bami kupesa bami commencer kukabula ba enveloppe ngi commencer kuvunguta ba enveloppe yani sabna hiki enveloppe yani sabna hiki tara mambo ya mbongo mambo ya mbongo ve mon frère ma sœur ngi kita kukatula lusaku na sika nge kuvunguta ena kuvana ve samu kinzambi yake zolaka yani ke zolaka ya ve mais il avait que kuvutula bato na nzambi. Quelles sont les récompenses? What ba récompense bambuma ina beto lenda na kuzwa. Mais ba récompense yake les olé. Il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. La bénédiction, to nous sakumodu. Peut-être que motindo Abel. Abel na Caïn. Ina ba fali ku laxena ku pesa nzali ba Mikailu. Nzali talaka tima ya Abel. Ti oui, ya dia kida kupesa na kati na kiese. Eme pesa munu kima ya mbote. En tout cas sans murmure, sans regret. Tu metala ti nzali sakumunaka Abel. Même si yani Caïn soit Caïn, mais Abel avait reçu la bénédiction de Dieu. Nzambi kila kusakuna beto na kufungula mazuri ya yandi na kunokisha lusakumunu na kati ya babime ya beto mvula na kati ya babilanga ya beto na kati ya atelier ya beto ya kisalu na kati ya commerce ya beto na kati ya bafere ya beto na kati na délivrance ngevani muta kukangama muta mekanage. Mais en te bénissant, Dieu va te délivrer de la main du diable. En te bénissant, Dieu va te guérir de ta maladie. En te bénissant, nous avons que pesange, mbutulu. Il y a des gens qui sont ya makerika, il y a des personnes qui salou. Yavona, makwela, yavona ma voyage. Voilà les bénédictions de Dieu. Quand nous sommes reconnaissants. Moutu na ke na kuza kuvutola maton de ve. Ah mon frère ma soeur. Yaki voilà passe dans le Nzambi qui protéger Beto dans cette ligne de bénédiction. Il y a la protection de Dieu. Mais la parole de Dieu dit celui qui va nous menacer, il y a Nzambi qui menace Yandi. Et aussi, Beto qui kutambula ki sika ya mbote na mazulu. Voilà la récompense de la reconnaissance na Beto na sika ya Nzambi. Alors, s'il y a que le venu sakumunu, mais il y a que la malédiction. Beto ketalati nzambi ke kukanga mazulu ngenda kutambula bambu ya bilanga asiki mpia ngenda kutambula voyage asiki mpia ngenda kutambula makwela tombutulu asiki mpia ngeku évoluer na monde des affaires asiki mpia yafa na commerce nge taniki kanga commerce nge ba client qui vous avez atelier nge et que tu as fait ba client parce que tu es mutumosi qu'elle est ingrat la mission en Zambie. Zambie zolati beto pouvoir la reconnaissance. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Mon frère, ma soeur, n'en voulait rien en Zambie. Il n'y a même pas ça beto yao. Vous voulez à 2021. Il n'y a même pas tabula. Rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Na ina ngeke na yao, na kakati yange. Yavona mbongo. Yavona iki. Yavona iki. Ina ngeke sala. Mon frère, ma soeur, fais-le avec action de grâce. Fais-le avec amour. Ça, il y a vraiment, nakati ya zola nyonso. Ça, mutinzambi ke kuyangalala. Niyina, que les moines nzambi, na kukila yai, zaba kuvutula matono. Ça, mutimana tekilaka beto, bazaba kuvutula matono. Mais si ma fumu, mime kuzaba, mutilu ba David, mutilu ba Abraham, bazabaka yawo. Mais à plus forte raison, ngina munu, bete tabla, tusakuna nzambi, sa mutini kuna, alors mutu na mutu ke tambula ina nzambi, me kubuma samna kizinga yanje. Bika tonkolo yaye, ya pesa betu nwenga na kujata na njila ya nzambi,
samu tibitu kutanga lusamu ya yanji na kumba Yesu amen Amen. na ina batata na mama na madima na kuwa kule beto kumasiku kota na kati ya Lusambulu samu tinzambi yani mosi kuwa beto yani mosi kukula beto na batisho mutinu na mutindu ina bitu na bwana yao na bitu kuyimbira na bonzimbu abo bitu kota na kati ya Lusambulu Yesu bobele kile kumako aya tora mukwenda kwake omono tatise atukana te ombe tata tuwaka Yesu baba mukitu utoa kulito kapase mambo ya zambi kile kurapenda ngina multi na Matthew 7:7 ndio kulomba ndio kusosa ndio kokota yake mambo ya luvunu ve mambo makilika na Yesu yani Moses zozaka auzana ngeti na multi betu kulemba ve quelque soit ba mambo kila betu quelque soit la durée ya bibebu betu kuloma na yanzi samu tindia ke kula betu yani kenya kisa betu atamu yayi baka position yange ina yake nange ya mbote samu tinge kusambila na kati ya ludedemo hiyo vana nge vwana yote lange telama hizo fukama nge fukama mefunga tima yange ile lakisa nzambi ba pasi yange nzambi tata betu na mazulu tangu ni yange kupesa na betu samu tibeto ulakisa nange ba pasi ya betu bizitu ya betu tata nzambi ngeme kuzaba waba mambo na kubaba na Moses na beto miku vivre ba mambo mingi na mvula ya 2021 Seigneur mutantu miku kwa misa beto na bandila nyonso na yandi beto ku evoluer ve yani miku kanga nzila beto ya commerce yani miku kanga ba mambo ya beto ya voyage Seigneur kupesa beto visa ve yani miku kanga Seigneur
baza affaire ya beto yalime kukanga ba atelier ya beto me ba camion ya beto yavona taxi yavona ba bus yavona ba coaster nzambi yalime kukanga sa muti beto kuzwa mbon kima ve kaka ba pan batango nyonso dossier ya beto vone kuna tribunal yalime kotiana kati na tiroir sa muti batala ya uve nzambi ya beto oh yisu nakokila ya jaka beto mevutuka na isa makulu yange beto meku vutuka na isa makulu yange samna kulomba na nge chitata bika lulendo kumonika na katikati na kizimbu ya beto bapasi ya nzambi bikati nge wangula yao nge katula yao nge vuza yao nge yoka yao tata nzambi oh mutanto kile kutola ti mama yayi kupesa mwana mabele ve yani kuzaba komo bakana kupesa mwana mabele ve tata na mekukanga bakana yato ketu yati yani kukwela ve nzambi ngekele nzambi yina ngeme kuyidika makwela ya Adami na Eve donc baba tunyoso yavona ketu yavona bakana Seigneur luzo la ngeketi il faut mutu kukwela sabuti yakele mambo mikatuka na nge ni ina fumu bikati nge kubasa bagina noso mutame kosa kati na boloko na mambo ya makwela na mambo ya mbutulu ya mambo ya kisalu na mambo Seigneur ya promotion na tika kisalu bako monte ve nzambi mebikati dalina nge katula ya mutinu nge katula ka dal ina bakanga tombo Yesu Kristo nzambi ya beto nzambi ya zola bika na kokile fumu jaka nge ku visiter mosi na beto na pipa ya Seigneur visiter moto na mosi na beto kukia nge kulezima na kati ya kizinga beto sabu na kuwangula na kuzenga balie nyonso ya satana matono nzambi beto kana kimino na hivyo tingeme kuwa beto ingeki sana na beto mutindo lemvo na zore yange bika kumbe Yesu Kristo batang noso ya ku kimboswa ya kuzituswa na kumbe atata na ya mwana na peva longo amen batata na bamama matondo beto commencer kumanisa likutukuni ya beto kasi beto bekuzabati na suka beto fungulaka jeune et prière na beto beto kena kukanga yao na tangu yayi na kumbe ya tata na ya mwana na ya mpevi ya longo amen beto kutelama Amen. mozolo amen mweto Enzambieto ufweni mutambula nkengo yenzitusu yelulendo kabingele wasemada byonsono muja lusolo lwaku byakala yebyasemwa tikangolu na kolo Yesu Masia bolingo na Nzambe tata ego sukania mulimo sonto ekena bino nyonso ebatela bino epambola bino tika bozo na kimia na kolo Yesu Kristo lingomba ya tata Nzambe amen amen yeah.